आज पुणी से करड़ापल्ली पार्टीर राम को जे कि ज्योति मैडम को फोन करिया तांको हाथ रे प्रांक करिया चलतु तांकर गोटे वीडियो देखी वीडियोटी स्टार्ट करिया। घरे बालक तुम केहू देशे घर केहू राजा वतंती जे तुम्हारा प्रियर चलतु कॉल करिया। घास खाऊली रे मु हेलो 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 किए कौछ? ज्योति मैडम अच्छा कि? हाँ मु ज्योति कौची। आपण खंडपड़ा वोमेन्स कॉलेज रे पढ़छन टी? आपण की हमर गोटे कॉलेज कटर कहथले तरंग म्यूजिक रो। तोरा म्यूजिक आज्ञा कॉलेज खटी जो आमे जिबु खंडपड़ा ठीक सेटा आमे कॉल करियो आपण को कॉल करछंदी नहीं आमे आपनकर वीडियो देखिल तो कलेक्ट करी नंबर आनी जो आपण रामनाटा कहछन टी? हाँ कॉल आपण कि नाले के कहछन आपण? नहीं आपण पाखा पाखिर लोक रहछन राम एठी ना से कहले आपण को कोठा की भुवनेश्वर की कथा म तमर भुवनेश्वर आम पाखा पाखि लोक जाकी तम पाखे रहउछंदी को भुवनेश्वर रे रहना कि तम गाँ लोक आम गाँ लोक रहउछन हमर को अरे भाई तुम गाँ लोक कौन प्रॉपर गाँ तुम पाखापाखि लोक ठीक था आपण तो निजे कहले आपण गाँ लोक बोली। अरे मु कहली भुवनेश्वर रे रह जोलिका आपण पाखापाखि लोक कहीं रह नथिबे कि हेठी ना बिल्लिका हेलो आज्ञा मु कहथले कि आपनकर भलो क्वालिटी कोन अछि माने कोन नाच पारिए ना जो गाई परिबे? मो सब करि परबी नाच परबी गाई परबी सब करि परबी गोटे प्रकार ऑलराउंडर आ आज्ञा। आपण को को रोलटा बहुत पसंद लागे? कॉलेज को कहले आपण को कौन भल लगे माने कौन करिया नाच करिया ना गीत गाया खाया को लगे आपण ताले गोटे प्रकार खियाली आ आज्ञा। आमे आपण पाखु जिबो आपनकर बेस्ट क्वालिटी माने आमे देखिलो जहा कि आपण पाखरे माने गाड़ी करिवार क्वालिटी अधिक अछि। गाली करे ने मो रोल तो मु को गाली करे मु एमिति गाली करे नि माने आपण साथ जे से ई गाड़ी करे सिखैछन्ती हां से टिकड़ी के सिखे दिले मु मन रो गाली बाहर करके सोदुची आ आपण गोटे प्रकार मास्टर ताले आपण के कहउछन्ती मु कहू जे बेरा के कहउछन्ती ना मु कहथली बेरा एठो भुवनेश्वर रो आपण ना कोन मो ना मानस बेहरा। मानस बेहरा आज्ञा मानस बेहरा से दांग दिसुनी ने तारना सकले की कहउछन आपण कहउनांती आपण को कहउछन कोनांती हमर एठी ना जो देखि गोटे गीत गाइले आपण देखिया कोन अछि आपन क्वालिटी को गीत गाय मु सोई गुडु मन गीत गाइबी तम भाई मु थई ना मु तो जे कोन की तम मु जानि नि किछि करिनि तम कोन कहयो मु देबी तम जा कर करबी माने जानि ले गीत गाइबनी कहीं गीत गाइबी मु तम जानि मानस बेरा की भुवनेश्वर कॉलेज आपण भाबंतु जे मु गोटे आपनकर फैन फैन हेले भी तम कथा रे किछि सत्यता मु पाउनी मु केमिति तम कहबो जे मु से करिमु मु एते समय तम कथा लेनी ताहाले मेसेज रे गोटे सत्य लिखि पठाइ देबी सत्यता पाइबे नाइ जे हम मामा जनाल कथा बे मामा को पुजारी मुझे कुछ करूनी नहीं देखो भय करार किछ नहीं आगो पिला धरा तो रहि जो लागु जी से तो हां तुमको तो सब लागु छ त खाइबारे व्यस्त तमे तो कहू जो एमिति कथा नहीं आमे खंडपड़ा जाउ जो आपनकर आमे देखिलु जे भलो क्वालिटी अछि पिला समस्त कोठा आपन क्वालिटी टिक अधिक अछि माने ऑलराउंडर जने ना नाइ नाइ मोटू आउरी भलो जने क्वालिटी अछि पिल्ली रो हमर जे लखन होजी हां 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 ताकर को फोन करना ताकर को हैं ताकर कोडा बोली हमर जो गाना अछि हमर कोडा बोली हमर हाफ किलोमीटर लबड़ा ताकर कोडा बोली फिल्ली हां से गाना बोलना पूजा सागी हमरा पिल्ली रा को जिसने हरे से जो ये लखन रोल करछन दी
हाँ लक्ष्मण सी सब लक्ष्मण शिव पार्वती जोगमाया राम सीता सब करुछि हाँ हाँ तांकर भी गोटे प्रांक कला आइथिला देखिछ हाँ हाँ तांको मामू बाहर करथिले हाँ सुड़ियाटा कौन सी बाहर करथिले ତମେ ଜାଗା ଏରା ଦେଖିଛ? हाँ मु देखे से मते कहे सब बेले हम भाई लोड यूट्यूब चैनल करछनी मु से लिंक थरे छाड़ दिला मु देखि दिली आ से हम हनुमान जो न सब मु तांकर भी प्रांक करथिले गोटे आज्ञा आज्ञा हो जे गोटे गीत गाई दउनांती हमर एठे मो मामा मते पार्टी करे तमे आ मते डर लागदा अरे भौणी ଆରେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲ କଣ ମାମା ବାଡେ? ଆମ ମାମା କହିବ କି ସେ ତୁ କଣ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ କଥା ହେଲୁ ମୋ ଫୋନ ବି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଯଦି ଚେକ୍ କରିଦେଲା ଗଲା ସଇଲା ସଂସାର ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ନା? ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଛ ମୋ ନମ୍ବର କୋଉଠି ପାଇଲେ? ଏ ସେ କହିବାରେ ଆପଣ ଗାଁ ପାଖା ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନା କଣ ମୂଳା ନା କଣ ତାଙ୍କ ନା ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲେ। ମୂଳା ନା କଣ ଏଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୂଳା ତ ଚିଡଉଛନ୍ତି କି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ନାହିଁ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ମାମା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କଲଟି ରଖିଦବୁ। ନା ନା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବିନି। ଆରେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅ ଆମେ କଲଟି ରଖିଦବୁ କହିଲି ପରା। ନାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ ଫୋନ ରଖ। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାଲୋ ଗୀତ ଗାଇବୁ ତମେ କହିବ ଗୀତ ଗାଇବୁ ତମେ ନାଚ ତମେ କହିବ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ନାଇଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ମୁଁ କିଏ କହିମ ତମ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହଉଛି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ତମେ ଜାଣିଲ କି? ହ୍ୟାଲୋ ଗୀତ ଗାଇବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଭଲ ଗୀତ ମୋର କିଛି ଭଲ ଲାଗିତ ନା ମତେ ଖାଲି ଖାଲି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଗାଇବା ମୁଁ ଗାଏ ମୋର ଭଲ ଲାଗିତ କିଛି। ରାମଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଁ କି ରାମଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବି ବୋଲନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ହଁ ନା ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି। ଓହୋ ହଉ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ଲିଜ ଗୀତଟା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଅଛି। କି ପ୍ରାଇଜ? ଗାଉନ କହିବି ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଗାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି। ନାଇଁ ଲେଖିଲେ ସ୍ୱରଟା କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ଆମର ହଉ ଗାଉଛି। ହଁ ହଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆରେ ସାନୁଜ ଡକାଅ ବିପ୍ରଗଣେ ଡକାଅ ବିପ୍ରଗଣେ ମୋ ପାଛ ଆଜରେ ଆରେ ସାନୁଜ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାଇଜଟା ବେଗେ ମୋର ଫୋନ ରିଚାର୍ଜ କର। ହଉ ହଉ କରୁଛି ଟିକେ ପରେ। ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। अरे नाही कोडी रे टाइम टा दोनी କଥା ଚାଲ 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 अरे मु चमकेल ना टाइम टा बोल ଆସୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ଆଉ ପାଟି କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବା ଆମ ପିଲାଟା ଡରେଇ ଦେଲା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନି ବୋଲିକା ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେଲି ଫୋନଟି। ଫୋନଟା ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ଟି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ଆମ ପୁଅଙ୍କର ହଁ ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସିଏ କାଇଁ ମୋ ନମ୍ବର ପାଇବେ ଆଉ ସିଏ କାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ସିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗାଇବାକୁ ତମକୁ କେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି? ଗୀତଟା ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗୀତଟା ଗାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ମୋ ଅଫର ଗୋଟେ ଆସିବ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ ହବ ଯଦି ତାହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବନି? ହଁ ସେମିତି କଣ ଆମେ ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ କି ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ହିରୋଇନ ହେଇଯିବୁ। ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନମ୍ବର କେମିତି ପହଞ୍ଚ ତମ ମୋ ନମ୍ବର କୋଉଠି ପାଇଲ? ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କହିବିନି ପାଟି କରିବା। କାଠୁ ଫିଲି ନା ସମୁ? ସମୁଠୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଉ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରୁ ସିଏ ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ଆମେ ବି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଗୀତଟା ଆଉ ଥରେ ଗା ସିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି ଫୋନଟା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ। ଆଉ ଗାଇ ହବନି ଗୀତ। ନ ଜାଣିପାରିନି ସେଇଠୁ କହି ମିଛୁନାରେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୀତଟା ଗାଇଲି ସିନା ଜାଣିବେ ସ୍ୱରଟା। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି କଡାବଲି ପାଟିର ରାମ ଧୋବଣୀ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି। ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗା। ହଁ ହଉ
ରାମଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଗାଇଦଉଛି ଏଇଟା। ହଁ 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 बोलते रामचंद्र अरे सानुज डका विप्रगणी उपास आजरे अरे सानुज ହେଲା ତ ହଁ ହଉ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥାଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି କମେଣ୍ଟଟେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନ କଲେ ତମ ରାଣ।